प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर प्रेम द्वारा नमस्कार और शुभेच्छा जनाए। आज ईश्वर वाक्य द्वारा दूत मान किए सृष्टि कले, दूत मानकर काम कौन, ईश्वर वाक्य द्वारा आमे माने जानी पारिबा। आसंतु आमे वाक्य प्रति जीवा पूर्व अल्प समय आमे प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी पिता, आमे तुमको प्रशंसा गौरव करुछु। हाँ परमेश्वर, आमे प्रार्थना करुछु स्वर्गदूत मानक विषय रे से माने कि प्रकार सृष्टि हेले आउ से मानकर काम कौन, प्रभु से मानक तुम कहीं सृष्टि कल से विषय आमे देखिबा पई जाउछु। सुंदर भाव प्रभु तुमरी वाक्य प्रति आमे ध्यान करि पारिबो। आमान को पवित्र आत्मा को शक्ति रे उत्साहित दियो। आमान को प्रार्थना सुनलो धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मांगो छी पिता, आमेन। दूत मान को भी परमेश्वर सृष्टि कले। दूत मान को विषय रे अनेक थर आमे माने बाइबल रे देखिबा पई पाउछु। आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य पर्यंत। दूतर अर्थ कौन? संवाद पहुंचाइबा, साहाय्य करिबा। परमेश्वर सृष्टि करियछंती। एही प्राणी माने चिंता और संवाद आदान प्रदान करती, जेहेतु सेमानक ठारे ज्ञान भी अछि। दूत माने व्यक्तिगत प्राणी अटंती। से माने आउ बढ़ी पारिबे नाही कि से माने कमी पारिबे नाही। परमेश्वर समान सृष्टि करि अछंती। एब्री पुस्तक 2:14 पद लिखा जाय अछि, दूत माने आत्मा अटंती। परमेश्वरंकर अनुमति पाइले से माने मनुष्य रूप धारण करि पारंती। लूक 2:9 पद लिखा जाय अछि, दूत माने अलौकिक प्राणी जो माने कि मनुष्य मानक ठारू उच्चतर अवस्था रे थांती। एब्री 2:7 पद लिखा जाय अछि, दूत माने अलौकिक प्राणी अटंती, बेसी शक्तिवान, बेसी ज्ञानी अटंती। प्रकाशित 10:1-3 पर्यंत से स्थान लिखा जाय अछि। पवित्र बाइबल रे आमे माने 3 जण दूत मानक विषय आमे देखिबा पाई पाउछु। परमेश्वर तो अहित लक्ष लक्ष स्वर्गदूत माने सृष्टि कले। सेमानक मध्यरु 3 जण महान दूत मानकर नाम आमे बाइबल रे देखिबा पाई पाउछु। प्रथमे मिखाएल, दानिएल 10:13 पद लिखा जाय अछि। द्वितीय रे गाब्रिएल, दानिएल 8:16 लिखा जाय अछि। तृतीय रे लुसिफर, जाको आमे शैतान को प्रकाशित 12:9 पद लिखा जाय अछि। एही 3 जण दूत महान बोली आमे बाइबल रे देखिबा पाई पाउछु। प्रभु परमेश्वर सेमानकु सृष्टि कले। संपूर्ण भाव रे बाइबल आम मानक कहे परमेश्वर दूत मानकु सृष्टि कले। गीत संगीता 148 2-5 पर्यंत आमे से स्थान देखिबा पाई पाउछु। आमे माने जे प्रकार जन्म हेइछु सही प्रकार दूत माने जन्म ही नाहांती। दूत माने से माने मरंती नाही, से माने आत्मा अटंती। दूत मानकर संख्या सर्वदा समान थाए, बढ़िबो नाही कि कमिबो नाही। परमेश्वर जेतिक सृष्टि करि अछंती सेतिकी ही अछि। प्रकाशित वाक्य 5:11 पदर आमे देखिबा पाई पाउछु। 11 पदर लिखा जाय अछि, तत्पर मु
ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟିତ ଅୟିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜହନ କୁହେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅୟିତ ଅୟିତ। ଦୂତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୁହେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅୟିତ ଅୟିତ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଅତି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଦୂତମାନେ ମରିଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମେ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୂତମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଦୂତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶୈତାନ କିଏ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।